السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنخدمو إن شاء الله امتحان جهوي، جهة التربيط أسطات لسنة 2022. دونك على بركة الله نبداو. لا بروميير بارتي هي لا بارتي ديال لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس، يعني استرداد المعارف اللي فيها 8 ديال النقط. السؤال الأول قال لك parmi les termes scientifiques proposés, écrire celui qui correspond à chacune des définitions. Donc عطاونا هنا 4 ديال التعاريف هما هادو، وكل تعريف غادي نشوف لو تيرم اللي مناسب ليه. نبداو بالتعريف الأول. التعريف الأول قال لك une envie، زعما envie ou besoin répétitif et incontrôlable de consommer une substance، يعني واحد الرغبة غير متحكم فيها من أجل استهلاك واحد المادة معينة، يعني مادة مخدرة. يعني اشنو كنسميو هاد الظاهرة؟ سي لاديكسيون. دونك لاديكسيون راه هما tout simplement le fait de se droguer، يعني هادوك الناس اللي كيستعملوا المخدرات. أول لاديكسيون هي الإدمان. Définition الثانية: prise de certaines substances pour augmenter la performance physique. يعني أخذ منشطات ولا أخذ عدة مواد من أجل زيادة المردود الرياضي، راه هو الدوباج. دونك حنا كنسمعو بالدوباج في لي جوز اولمبيك، كاينين لي زاتليت كيستعملوا دوباج كيحبسوا على الرياضه. تو سامبلومون الدوباج هو استعمال المنشطات من اجل زياده المردود الرياضي، دونك pour augmenter les performances sportives et physiques. Alors troisième définition: pénétration des micro-organismes pathogènes dans l'organisme، يعني دخول الميكروبات الضارة في الجسم راه هي لا contamination et pas l'infection. ما تخلطوش بين contamination et infection. contamination هي فاش يلاه كيدخلوا. d'accord. دو قال لك injection dans l'organisme d'un antigène immunogène non pathogène، يعني كندخلوا الجسم ديالنا واحد لونتيجين، واحد عنصر داخل غير ضار، راه هي لا فاكسيناسيون. دونك بالنسبة للتمرين الثاني: mettre une croix dans la case vrai ou faux selon les expressions proposées. Donc عطاونا 4 ديال les propositions، d'accord، les expressions، وهنا عطاونا la case ديال vrai ou la faux. Donc غادي نبداو. les centres nerveux sont la moelle épinière et les nerfs، يعني المركز العصبية راه هو la moelle épinière et les nerfs. Non, c'est faux. Donc les centres nerveux normalement c'est la moelle épinière et l'encéphale. Donc l'oula c'est faux. Alors Tania, la contraction du muscle fléchisseur assure un mouvement d'extension. Donc بالنسبة لهادي، donc la contraction des muscles fléchisseurs. C'est quoi un muscle fléchisseur? Un muscle fléchisseur, c'est un muscle normalement lorsqu'il est actif, il va rapprocher les deux segments d'un membre. D'accord. Il va conduire à une flexion et pas à une extension. Donc, Tania, c'est faux. Alors, le muscle utilise les molécules de glucose comme une source d'énergie. يعني العضلة كتستعمل مادة الجلوكوز، يعني السكر كمصدر طاقة. Oui, c'est vrai. Ok. Alors, après, les virus se multiplient rapidement par division. Alors, شكون اللي كيدير la division في les microbes؟ عندنا les bactéries et les protozoaires. Donc, ماشي les virus. Donc, c'est faux. Donc, الأجوبة faux, faux, vrai et faux. Alors, donc, بالنسبة ل 3, donc, attribue à chaque numéro la lettre qui correspond à la bonne suggestion en complétant les couples suivants. Donc, عندنا 4 ديال les phrases. كل phrase عندها جواب واحد اللي صحيح من أصل الأربعة. Alors, السؤال الأول: la plaque motrice est une zone de contact entre، يعني ديك la plaque motrice يعني la synapse c'est une zone de contact entre. الجواب أنا غادي نمشي نيشان جواب صحيح وغادي نفسرو. دونك الجواب الصحيح هو A. c'est l'arborisation terminale d'un neurone et une fibre musculaire. حيت l'arborisation terminale هو الجزء الأخير ديال راهي هما les terminaisons nerveuses. Donc les terminaisons nerveuses ils vont être fixés sur les fibres musculaires. شنو هي الفيبر musculaire؟ هو خلية عضلية. دونك هذه هي la plaque motrice.
Deux, l'influx nerveux est une activité d'un nerf en réponse à un stimulus. يعني فاش كيكون عندنا واحد لو نير او لا لو نيرون فاش كيتعرض للتهيج دونك une stimulation il va produire واحد l'électricité واحد النشاط كهربائي اللي حنا كنسميو un influx nerveux donc جواب صحيح هو سي. Alors 3, la diapédèse est une migration des globules. Il y a globules, les globules blancs, d'accord, à travers la paroi des capillaires sanguins lors d'une inflammation. يعني في هذاك المكان الجرح كيدخلوا عندنا البكتيريات في الجلد تحت الجلد والخلايا البيضاء هما اللي كيخرجوا من الدم من العروق الدمويه باش كيمشيو لو سيت دانفيكسيون. هاد العمليه كنسميوها لا ديابيديز. دونك 4 لا ريبونس immunitaire naturelle بماذا تتميز؟ دونك ديجا ما فيهاش lymphocyte T ما فيهاش lymphocyte B ما فيهاش réponse immunitaire du coup c'est une réaction immunitaire c'est une réaction inflammatoire استجابة التهابية. Alors بالنسبة 4 complétez le paragraphe ci-dessous en utilisant les termes convenables. Donc هنا تمرين ديال الحساسيات يعني les allergies. Donc قبل ما نبداو قال لي compléter le paragraphe. C'est quoi une allergie ou les حساسية? Donc c'est une réponse immunitaire exagérée contre un corps inoffensif يعني واحد استجابة مناعية مفرطة ضد واحد العنصر غير مضر. Alors, donc l'allergie est marquée par deux phases. On a l'allergie et الحساسية فيها جوج ديال les phases. Alors, on a la phase de sensibilisation, قال لك, lors d'une première exposition à quelque chose, à un allergène. Donc, il y a un allergène. L'organisme produit des anticorps qui se fixent sur des mastocytes. Des mastocytes. Cellules riches en histamine. Cette phase ne s'accompagne pas de symptômes. Donc, 2. La phase d'activation. Lors d'un nouveau contact avec le même allergène, celui-ci se fixe sur les anticorps spécifiques portés par les mastocytes, entraînant la libération des histamines, d'où l'apparition des symptômes de l'allergie.